अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान शहजाद साहब। इस वक्त जनाब अमेरिका में नौकरियों की बरसात हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि नौकरियाँ ही नौकरियाँ अनाउंस कर दी गई हैं। किस शोबे में हैं, किस डिपार्टमेंट में है, ये तो आपको रिजवान शहजाद साहब बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आपकी मर्ज़ी से पहले बता देता हूँ, और वो बात ये है कि भाई इन नौकरियों में तनख्वाहें जो हैं वो बड़ी रखी हैं। 60-60 हज़ार डॉलर तक तनख्वाह है और उम्र की भी कोई कैद नहीं है। लेकिन ये आपको तनख्वाह तब मिलेगी, नौकरी आपको तब मिलेगी जब आप सुपरमैन से बच गए। अब सुपरमैन कौन है, ये भी रिजवान शहजाद साहब बताएंगे। मैं सिर्फ इनसे पूछता जाऊंगा, ये हमें बताते जाएंगे। आपका फ़ायदा भी होगा, उससे फ़ायदा यकीनन ये होगा कि आपको अवेयरनेस भी मिल जाएगी और उन जॉब से मुतल्लिक भी बता देंगे। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप ज़रूर उस पर जाइएगा और इससे फ़ायदा भी उठाइएगा। अच्छा रिजवान शहजाद साहब, टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। बताएं। ये जॉब्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस तरीके से निकली हैं, ये बता दीजिए पहले। जॉब्स रियासत अमेरिका, वो क्या लिखते थे जी, मुत्तहिदा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में है इस वक्त। अमेरिका में जो है वो आपको पता है कि बहुत सारी मास डिपोर्टेशन के हवाले से कैंपेन चल रही हैं। ट्रंप भी अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, उनकी हुकूमत भी ज़ोर लगा रही है। लेकिन इस ज़ोर लगाने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, वसाइल चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, और फिर लोगों को कोई इंसेंटिव आप देते हैं तो फिर लोग आपकी तरफ आते हैं। तो ये जो अभी सारी मूवमेंट चल रही है, ये जो सारा मास डिपोर्टेशन का क्रैक डाउन चल रहा है, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि लोग नए भर्ती किए जाएं। और जब आप लोग भर्ती करेंगे तो ऑब्वियसली नौकरियों का जो है वो दरवाज़ा खुलेगा। तो फिर जो लोग भर्ती किए जाएं उनको इतनी अच्छी ऑफ़र दी जाए कि वो आएँ, वो कोशिश करें, आराम से आ जाए, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। और ये तनख्वाहें जो 60,000 का आपने जिक्र किया, ये शुरू होकर 1 लाख को क्रॉस करेंगी कुछ सालों में। अच्छा जी, ये 1 लाख डॉलर से भी क्रॉस करेंगी कुछ सालों में। और वो कुछ साल कितने, मैं पढ़ रहा था तकरीबन 5 साल जो हैं उसके अंदर अंदर ये तनख्वाह का लेवल जो है वो बढ़ते बढ़ते वहाँ तक चला जाएगा। 1.25 लाख तक तकरीबन जो है वो चला जाएगा डॉलर्स तक। 1.25 लाख डॉलर। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एज की भी कोई ख़ास लिमिट नहीं है। स्टूडेंट से लेकर जनाब बड़ी उम्र तक दे जितने बंदे जो भी उसमें आ सकते हैं, उनके लिए उन्होंने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बस आप आएँ और ज्वाइन करें फोर्स को, आइस को, जो सारे ये जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन के रेड्स और सारी गिरफ्तारियां, और इसमें बड़ा कलीदी किरदार है उनका इसके लिए। तो इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ जी, ये तो गिरफ्तारियों के लिए हैं, और ये क्या कोई इमिग्रेंट्स जो हैं, कोई लीगल इमिग्रेंट्स जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, तो उनको भी इससे कोई फ़ायदा होगा? और ये क्या वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत ही की जा रही हैं? एग्जैक्टली। आखिरी बात का सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ कि ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ था, इसमें एक बड़ी जो रकम है, एक बड़ा जो अमाउंट है, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए रखा गया था कि जो आइस को इस वक्त ज़रूरत है पैसों की, और जो उनको अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, यानी कि मैन पावर की जो ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो उसके लिए अरबों डॉलर, ये कई, यानी कि मैं अगर मोहताद मुझे याद आ रहा, 45 अरब डॉलर शायद जो है सिर्फ आइस के लिए रखे गए थे। अगर 30 हैं या 45 हैं, वो फिगर का कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन अरबों डॉलर जो हैं वो रखे गए हैं आइस के लिए। और उसका मकसद ये था कि नई रिक्रूटमेंट की जाए, नए लोग लेकर आए जाएं, और जो लोग पहले से मौजूद हैं उनको बोनसेस दिए जाएं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। आप देखें, एक तरफ जहां ये नौकरियों के लिए दरवाज़ा खोल रहा है, वहां इमिग्रेंट्स के लिए सख्ती का भी दरवाज़ा खोल रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे रेड्स ऐसे हुए कि जिसमें लोग यूएस सिटीज़न निकले हैं, यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स निकले हैं। लेकिन ये है कि अब जब आपको एक इंसेंटिव नज़र आ रहा होगा कि यार मैंने रेड किया, पकड़ लिए बंदे, कुछ 10, 20, 50, 100 भी, तो हो सकता है मुझे 10,000 डॉलर का बोनस मिल जाए, 20,000 डॉलर आ जाएं, 30,000 डॉलर आ जाएं। अल्फाज में जो तो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ऑफ कोर्स। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो रास्ते हमवार हो जाएंगे। जबकि जो लोग लीगल हैं, अमरीकी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ज़ाहिर है अब उनको इंसेंटिव मिलेगा और घर बैठे आराम से इतने वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा ही है। अब रिजवान साहब, ये तो होगी वो बातें जो हमने, लेकिन सुपरमैन की एंट्री भी हुई है, और हुई है वो आइस डिपार्टमेंट। यार वो बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। हाँ, वो तो बताएं, और उनका क्या काम है? ये फिल्मी बातें शुरू हुई हैं? नहीं, ये फिल्मी नहीं, ये हकीकी बातें हैं। और सुपरमैन भी हकीकी रहे हैं कि जो 90 की दहाई में एक अदाकार थे, इनका नाम है डीन केन, और ये 90 की एक जो उस वक्त टेलीविज़न सीरीज़ थी 1990s की,
لوئس اینڈ کلارک ایٹ دا نیو ایڈونچرز آف سپرمین. اس کے یہ لیڈ رول کرتے تھے, یہ سپرمین تھے اس وقت. اور ان کو جو ہے جب انہوں نے دیکھی اس کی ویڈیوز اور یہ نوکریوں کی برسات اور یہ سارا جو ایک ہلچل دیکھی انہوں نے, یہ خود بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے ووٹ بھی ان کو کیا, برملا اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہ میں نے ٹرمپ کو دیا, اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کو انہی کاموں کے لیے ووٹ دیے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں یہ کریں جو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. تو میں یہ حالانکہ کوئی پہلے لوگوں کا خیال تھا, میں جب کامنٹس پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی یار سیدھی سیدھی بات ہے, اس بیچارے کے پاس اب نوکری نہیں ہوگی تو یہ شاید اس لیے جو ہے وہاں نوکری کی تلاش میں چلا گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ڈیپٹی شیرف ہیں اور یہ سٹیبل ہیں, کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے. منجیوں نہیں لیتے ہوئے, منجیوں نہیں لیتے ہوئے, ہاں وہ سب اوکے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آگے بڑھنا چاہیے اور جو ایک ایجنڈا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, اور میں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو جوائن کروں. تو یہ ان کی کہانی اس طرح سامنے آئی, اور پھر بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر ان کی سٹوری موجود ہے کہ یہ کیا انہوں نے ماضی کا ان کا رول رہا, سپرمین کے علاوہ بھی ساری ان کی داستان اور چیزیں, اور جو ابھی یہ رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیں ایک جب اس طرح وہ مختلف جگہوں سے لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں تو ایک مومنٹم بلڈ ہو جاتا ہے. تو اب ٹھیک ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہوں گی کہ وہ سال سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کے بڑے معاملات ہیں, ساری چیزیں, ان کے لیے اچانک سے بیٹھے بٹھائے ایک وہ مشکل وقت. لیکن دیکھیں جو لوگ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں, جو شہریت رکھتے ہیں, جو اور مطلب ساری چیزیں جن کی صحیح ہیں پوری ہیں, ان کے لیے یہ ایک پازیٹیو اپرچونٹی بھی ہے. اگر دیکھیں جن چیزوں کو جو کوئی غلط ہے کہ مطلب ایک بندہ نہیں ڈیزرو کرتا کہ اس کو آپ اس کی تذلیل کریں یا اس کے جو معاملات ہیں اس کو ایسے ہی خراب کر دیں بغیر کسی وجہ کے, پھر تو بندہ آبجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک گورنمنٹ نے, اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے انلیگل بندے کو نہیں رہنے دینا, تو پھر ان کو نکال کے ہی دم لیں گے. تو اس کے لیے پھر دوسرے لوگوں کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر میزری میں, یعنی کہ ہر دکھ میں, پریشانی میں, مصیبت میں دیر از این اپرچونٹی. تو وہ کچھ لوگوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے, تو دوسری طرف وہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی اوپننگ کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہے. اور یہی سپرمین کی زندگی کے لیے بھی ہوا ہے, یہی جو لیگل رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہوا ہے. اچھی تنخواہیں آفر کر رہے ہیں, اچھی چیزیں ان کو آفر کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی یہ کام آسان نہیں ہے, اس کے لیے مشکل ہے. اور رضوان صاحب دیکھیں اس وقت جو حکومت کر رہی ہے, ٹرمپ انتظامیہ کر رہی ہے, ان کے 2-3 فوکس ہیں. ایک تو وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل لوگ ہیں ان کو اتنا تنگ کرو کہ مجبور ہو کہ یہ خود ہی کہ یار ہم جا رہے ہیں, ہاں ایسی نہیں رہنا, اور یا پھر خود وہ پکڑ کے نکال دیں گے. دوسرا پھر جو مجھے فیلنگ آ رہی ہیں, جو جس طرح جرمانے یا جن طرح فیسوں میں اضافہ کیا گیا, تو ٹرمپ انتظامیہ سورسز بھی پیدا کر رہی ہے اپنے لیے کہ ہمارے پاس کہیں سے پیسہ بھی جنریٹ ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو وہ ادائیگیاں بھی کریں جو رکھ رہے ہیں. بہرحال جی آج کا میرے خیال میں اس ویلاگ کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس میں جو چیزیں جو اوپننگ بھی ہے اور جو دوسروں کے لیے تکلیف بھی ہے وہ ساری چیزیں یہی ہیں کر دی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو اب زیادہ ایسے ہی وہ لنگر آن کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے اور رضوان صاحب کو اجازت دیجیے جی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.